السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے پیدائشی حافظ قرآن بچے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی حافظ قرآن ہے اور اس بچے نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ نیوز چینل ہوں، اخبارات ہوں، پورے عرب ممالک میں اس بچے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ تمام لوگ اس بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور اللہ کا معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بچہ افریقی عرب ممالک الجزائر کے اندر پیدا ہونے والا ہے اور اس کی عمر 2 سال ہے، جبکہ یہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بول پاتا۔ زبان اس کی تتلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کو بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ اور مسنون دعائیں بھی پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بول پاتا، ایک لفظ بھی بولنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، لیکن قرآن کریم کو بڑی روانی سے پڑھتا ہے۔ آپ حضرات ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جب اس بچے کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بچہ خود ہی اگلی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی آیت بیچ میں پڑھ کر کے رک جاتا ہے تو آیت کا اگلا ٹکڑا یہ بچہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کے حفظ کا یہ عالم ہے کہ پورا قرآن اس کو ازبر یاد ہے۔ اسی طریقے سے اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام سورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن جب سورہ توبہ اس سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے، جبکہ حقیقت بھی یہی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا اور کہاں کا ہے، اس کے والدین کون ہیں، آپ حضرات ایک ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ اس ویڈیو کے اندر اس بچے کی تمام تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، دراصل یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے، یہ ویڈیو کافی پرانی ہے، 5 یا 6 سال پرانی ہے، لیکن ابھی جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے عرب ممالک میں، نیوز چینلوں پر، اخبارات میں اس کی خبریں شائع ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کو جلایا گیا، تو لوگوں نے اس وقت میں، ایسے وقت میں اس بچے کی ویڈیوز کو وائرل کر دیا اور اس بچے کی ویڈیو خوب وائرل ہوئی۔ دراصل یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھیں، دشمنان اسلام لاکھ کوششیں کر لیں قرآن کریم کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، اور لاکھ مرتبہ وہ قرآن کریم کو جلا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس سے چاہیں، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے، اللہ کی طرف سے دراصل یہ دشمنوں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ دیکھو تم قرآن کریم کو لاکھ جلا لو، لیکن ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور خوب جم کے وائرل ہو رہی ہیں، لیکن یہ ویڈیو پرانی ہے۔ مزید تحقیقات جو آپ کو حیران کر دیں گی اس بچے کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، وہ آپ ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے پیدائشی حافظ قرآن، ایک زندہ معجزہ۔ افریقی عرب ملک الجزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ قرآن ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ دراجۃ یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز تواتر کے ساتھ یحییٰ پر اسٹوریاں چلا رہے ہیں۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، جبکہ اس سے متعلق پڑھنے والے بھی شزدی رہ جاتے ہیں۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے، جس میں یحییٰ نامی اس بچے کی اسٹوری کو مافوق الخیال قرار دیا ہے۔ یحییٰ کے والدین کا تعلق الجزائر کے البلیدہ نامی علاقے سے ہے، دونوں انتہائی دیندار ہیں۔ یحییٰ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچے میرے بطن میں تھا تو اس
दौरान मैंने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि कोचिया और खूबसूरत जगह है जहाँ नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबा किराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान करीम की तिलावत करती हूँ। उस दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुझे बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यह सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो वहाँ एक सफेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जुड़ा हुआ था। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, उसे ले लो। चुनाचे मैंने उसे निकाल कर ले लिया, जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं उस अजीब और गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि उस दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जा रहे। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी जिसमें सूरह मरियम की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई। तर्जमा आए ज़करिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी। ख्वाब में सुनने के बाद मुझे अजहर हो गई। मैं उस आयत को बच्चे को विलादत तक दोहराती रही। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक उसका नाम यहया रख दिया। उस बच्चे का दाया हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायज समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया कि अगर उस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। उस इजाफी उंगली के साथ यहया का दाया हाथ ऐसा लगता है कि जैसे हक ताला का इस मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा तर्क कर दिया। यहया की खाला का कहना है जब उस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन में मैंने देखा कि अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसा उठाया था जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मजीद कहना था कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहलखाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुई। जब उसकी उम्र 1 बरस हुई तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तैयबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयत सजदा ढूंढ कर पढ़ने लगा। रवा यहया की उम्र 2 साल हो चुकी है। वो अगरचे बहुत ज्यादा तेज है मगर अपने हम उम्रों की तरह उसे खिलौने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब तुहफतुल अत्फाली हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान करीम या किताब ना मिले तो वह टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामित आ जाती है। यह पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसे गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में भी इजाफा होने लगा है। वह अब मशहूर कुर्राए किराम और मशाइख में फर्क भी करने लगा है, जबकि उसे कुरान करीम की मक्की और मदनी सूरतों में भी फर्क अच्छी तरह मालूम है। अब बस यहया के सामने किसी सूरत का नाम ले और वो उम्दा अंदाज और कवायद और तजवीद का भरपूर लिहाज रखते हुए अपनी तुतली जबान से कलाम पाक पढ़ने लग जाता है। अगर किसी आयत का एक लफ्ज़ पढ़ा जाए तो आगे पढ़ना शुरू हो जाता है। यहया ने अगरचे किसी से सीखा नहीं और ना ही उसके सीखने की उम्र है, मगर हर सूरत के शुरू में वह बिस्मिल्लाह पढ़ता है, लेकिन सूरह अत-तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। यहया घर में तो कुछ खामोश रहता है मगर वह अपनी माँ के साथ बाहर निकलता है तो वह मुसलसल कुरान करीम उन आयत की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया हो या नियामतों की खुशखबरी सुनाई गई हो। यहया की यह अजीब हरकत देखकर उसकी माँ को तशवीश लायक हुई कि उसका बच्चा किसी नफ्सियाती बीमार का शिकार तो नहीं। वह उसे नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के पास ले गई मगर डॉक्टरों ने उसे तसल्ली दी कि उस बच्चे को कोई बीमारी लायक नहीं। फिर यहया की माँ को बाज लोगों ने बताया कि उस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वही उसकी जबान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े आलिम दीन आमिर के पास चली गई। जब आमिर यहया पर दम करने के लिए कुरान आयत पढ़ने लगा तो उसने भी उस आमिर के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिर ने यहया की माँ से कहा कि उस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है, ये कुदरत का बहुत बड़ा मुआजिजा है जिससे हक ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, जो तुझे मुबारक हो। अब यहया मुख्तसर अहादीस भी सुनाने लगा है, जबकि बच्चों की किताब तुहफतुल अत्फाल भी उसे याद है। यहया की वालिदा अपने उस मुआजिजाती बच्चे को दीन का इल्म सिखाना चाहती है और उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे से दीन हनीफ की गैर मामूली खिदमत ली जाएगी। नाजरीन, इस बच्चे के ताल्लुक से दुआया कलिमा जरूर कमेंट में शेयर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम। आपने इस वीडियो को सुना, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बच्चा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। साथ ही वालिदैन भी जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन उनकी पाकीज़गी और उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी भी, उसको भी इसमें बड़ा दखल है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी नेमतें और ऐसा इनाम सिर्फ़ अपने नेक बंदों को ही देते हैं। तो हम सब लोग इतना ही कर सकते हैं इस बच्चे के वालिदैन के लिए कि अल्लाह ताला इस बच्चे के वालिदैन को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए और इस बच्चे से अल्लाह तबारक व ताला अपने दीन का काम खूब ले और इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए।